Ćao drugari, idemo na još jedan live event. Sada se koristi Teodosić. Vidjet ćemo šta se sa njim radi. Da li je možda još jedan 3 point shooter? Ne, scramble, ok. Ajde, možemo da počnemo. Ne možemo, smeta mi do recorder, čekaj. Sad može. Rećemo. Navijači su odjednom poludili, a gdje su navijači, ne vidimo ih, tribine su prazne. Kako navijači lude sa praznih tribina? To su duhovi. Imamo duhove ovdje u... Nije ovo Madison, ovo je Dallasova dvorana, ne znam kako se zove. Završili smo 10 sekundi ranije. I tako je Teodosić dao te svoje poene. Ja sam skupio svojih 25.000 ovih crvenih kojina za ono što me sada interesuje, a to je da kupim small forward igrača. Da bih mogao da stavim Elite Otto Portera ili Draymona Greena, power forward igrača. Da. Power forward. Gde je, to je među igračima, da. Među igračima. Shooting guard, tu mi je Donovan Mitchell, ali 75 do 79 i on je isti takav igrač. A smučio mi se Mitchell. Iskreno govoreći. Ipak ću nisko krilo da kupim. Ali nisko krilo Otto Porter mi je istreniran. Haaaa! Da, mislim da jeste, samo trenutak da pogledam. Da, tu sam se sjebao. I Havard, znači power forward, ok. Ajmo da kupimo krilnog centra. Gdje smo stali players, ok. Power forward. Evo ga. I idemo sada. Open. Ne. Će zameniti. Dobro, Collins će svakako biti u prvoj postavi. Neće biti njegova zamena. A dole u komentarima možete da mi ostavite za koliko biste vi na aukciji stavili Draymond Greena 86 crveni Elite. Elite player. Hvala na gledanju. Ne zaboravite da se subscribe-ujete, kliknite ono zvonce i lajkujte, šerujte. Ćao.